মিস হবে না আপনার পছন্দের টিভি শো, দেখুন জি5 অ্যাপে একদম ফ্রি। হিট একটা গান, আমাদের সকলের পছন্দের গান, গেয়েছেন আমাদের সকলের পছন্দের জাভেদ বাবু। জাভেদ বাবু সামনে বসে আছেন আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে গানটা গাইছো, তোমার কি রকম লাগে এরকম সময়? I feel very blessed and lucky to stand in front of him and sing his song. और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ अविदा, बोलो। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो सीजन में मैं जावेद सर का बहुत सारा गाना गाता आ रहा हूँ, तो आज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो म्यूज़िक का डायरी है उसमें जावेद सर का एक ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपकी तरफ से आशीर्वाद जैसा होगा मेरे लिए। छोटा सा नहीं, आपकी जो दिल की तमन्ना है वो बिल्कुल पूरी होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा गाया आपने। थैंक यू। मेरा गाना इतना खूबसूरत लगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। ये गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरा पहला गाना था रहमान साहब के लिए। इस गाने में मुझे एक छोटी सी दिक्कत आ रही थी, वो ये थी कि इस गाने का जो अंतरा है, वो अंतरा के जो हाई नोट्स हैं वो मैं फुल थ्रोटेड गा रहा था, लेकिन वहाँ जाके मुझे ये पता चला कि आपको वॉइस मॉड्यूलेशन और किस तरह से ऊपर जब आप आवाज़ लगाते हो तो किस तरह से आपको उस पर कंट्रोल, वो राउंडनेस रहनी चाहिए वॉइस में। तो उस तरह से मुझे वहाँ पे वो पता चला। इट वॉज अ वेरी नाइस एफर्ट। आई लाइकड योर सिंगिং। আরও ভালো হতে পারে, যেরকম আমাদের সকলের হতে পারে। মানে এখন সবগুলো গান এরকম হলেই ভালো, যেটা আরও ভালো হতে পারে এটা আমরা এক্ষুনি বলতে পারি না। হ্যাঁ, এখন এরকম গাইলে ভালো, যে এখনের মতো এটা সব থেকে ভালো। আমার দিবাকরের সব থেকে যেটা ভালো লাগে, সব সময় হাসে এবং ওকে যেটা বলা হয় ও খুব স্পোর্টিংলি নেয় এবং তারপরে পরের দিনই সেটাকে রেকটিফাই করে আবার সামনে আসে। দিবাকর এটা একজন পারফর্মার শুধু নয়, একজন মানুষের জন্য এটা একটা খুব বড় গুণ, জানিস তো? পজিটিভিটি একটা অলওয়েজ, এটা অলওয়েজ নিজের মধ্যে রাখবি। থ্যাংক ইউ। খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো। দিবাকর, আজকে দেখতে পাচ্ছি বাড়ি থেকে, শিটং, দার্জিলিং থেকে কিছু মানুষ এসছেন এবং তারা কিছু নিয়েও এসছেন আমার মনে হয়। তুমি একটু যদি আলাপ করে দাও এবং তাদের সঙ্গে আমরা একটু কথা বলবো। हमारे घर से सिटोंग से मेरे दादा दादी, मैं दादी को नूना बुलाता हूँ, नूना और दादा, और उसके बाद मेरे दादी की सिस्टर, बड़ी सिस्टर, और मेरे फूफू आए हैं और छोटा भाई भी आया है। तो छोटा सा गिफ्ट जजेस के लिए और अबीरदा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। आए हैं सिटोंग का फेमस ऑरेंजेस। শিটং থেকে একেবারে নিজেদের বাগান থেকে কমলা লেবু নিয়ে এসেছে, একদম যাকে আমরা প্রায় বলতে পারি গাছ পাকা কমলা লেবু। জি5 ডাউনলোড করুন আর সব এপিসোড দেখুন একদম ফ্রি।